Decision game 3 ni sa ato ang Taparaya dire sa Balirong City of Naga. Team nilang Ronnie, Siga og ni Bal kontra sa team ng Juniper, Ismael og ni Alex. Emolex! Tuara, grabe na. Gilaptos nagmayo. Fire in the hole! Tuara, giba ang depinsang Ronnie Ricketts. Side out, side out. Servisyo Juniper para uno ni. Alex may purma, may pabutol, laras. Puwen. Good item kayo. Good item. Okay ni para 12, servisyo Juniper. Ronnie, agay, gi. Tuara, buto bomban Juniper. Pasok. Dos. Bos, bos. 2-0 na, 2-0. 2-0. 2-0. Atong score para Alex. Siga. Ayan, gilabay sa gawas. Side out, side out. Servisyo Siga para uno. Juniper. Tuwa Ronnie. Overhead shot. Ang sira ni Alex. La, sige, kinanlatay ta. Taray. Kokot ang maral. Ono dos sa ato ang Taparaya. Sa ato ang game 3, deciding game 3. Out mo lang team Ring Ismail. Puwen. Iguales 2. To all na mga kaibigan. Kini para 13 servisyo Ismail. Aw ni Siga. Ronnie. Nigang Ronnie eh. Kalit lang sulbong Ronnie na. 3-2 na, 3-2. Serve Siga, kini para 4 na. Juniper. Ala kaniya. Puwed. 4-2. 4-2. Servisyo Siga para 5. 4-2 sa tong skora in favor of team Siga. Bal na Ronnie. Puwen 5-2 na, 5-2. Kini para 6 Alex. To Ronnie, gilaras ni Ronnie. Why nakasagang? 6-2 na, 6-2. Nang likay. 6-2 sa 6-2. Shout out na yan ni Idol Bal Canonigo. Canonigo vibes mga kaibigan. Follow mo ha sa Canonigo vibes. Shout out Arian TV. Arian TV, shout out. Bal. Out ball ang tira ni Bal. Shout out sa ni Boss Ranil. Dara, inatinda sa itong babal. Boss Ranil, dara guys. Si Boss Alan. Ay! Paksit, sakit dong. Dong Ronnie. Yakit. Shout out sa ni Kokoy, dara. Audo ha, taksata. Servisyo Ismail. 3-6 sa to score Ismail again. Answered by Siga. Out ball, out of coverage ko no, pong pambusagak. Oh, kuya na musagak. 4-2 sa 2 point lead sa team lang ni Ronnie. Servisyo Ismail. Ronnie to Ismail. Okay, go bat mo doa. Wara. Side out. 4-6 sa to score servisyo Bal. Para City ni. Allah, tuko di Bal. Kuha pa. Okay, pauwan na din sigaw. Kastigong Siga. Kini, Ronnie Ricketts.
Ay. Nindot pagkaplano pero bate ang resulta. Sanos, nindot ka plano ba? Oh, nindot pagkaplano bate ang resulta mo sa 4 City gini para 8 na. 8-4 na, 8-4 tinong nga atong score. Ato ang decision game 3 ha. Servisyo bal. Alex, Rooney nanukad. Gilambahang Rooney, lambagin. Wa man madutling kontra. Gilaras ni Sigagi, trapo Siga. Agay, out mo lang kontra. Puntos na naman, 4-9 na, 4-9. 5 point lead sa team lang Rooney. Siga og ni Bal kini servisyo bal para Gis. Naigon. Gis 4 na, Gis 4. Hinaya, sir. Wala. 2 points na lang, game over na ang team la ni Bal. Bal, gilabay gawas. Pagkakataon sa kontra. Lingan na nila tampo. Siga, lingan na. Servisyo Alex. Agay, bali si Rone. Longis. 5 Gs na, 5 Gs. Here comes Alex para size. Rone. To Juniper. Bal. Kana. Gibagyo ni Rone eh. Grabe Rone Ricketts eh. Koy. Nakakabal ka, Koy. G5 ha. G5. Servisyo Rone. Kini para 11 na. Bal mi dakdak. Kuha pa. Kun ang Siga. Lungis eh. Baling sa nga eh. 11-5 na. 11-5. La para dayon oh. Para dayon gatos. Para dayon. Ano? Dayon volleyball. Di ay dayon no, kinsam sugal ni dayon gatos. Servisyo ron eh. Dayon ka ni. Ay bal mi hangad mi pabuto. Daog. May daog ang team la ni Bala, Siga og ni Rone. Sa score nga 5-12 sa atong decision game 3.